hindi na ako uulit. Yan, yung mga, yun, no? Pati yun, no? Yung mga tumatapo na yun. Sinakyan ko yun, guys. Hindi ko akalain paano ko nagawang sumakay dyan. Kung nakita ko lang kanina, guys, na ginanghampas-hampas ako dyan sa dayon, yung pink na yun. Eh, hindi mo ako mapapasakay dyan. Oh my God, tingnan mo, grabe yung ginawa nila dyan sa amin kanina, guys. Ayun, oh. Umampas-hampas kami doon, guys. Oh my God. Oh, grabe, guys. Ayun, oh. Oh. Ayun. Yan, guys, yung sinakyan ko kanina na sobrang hinampas-hampas ako sa Nako, ayan yan, guys. Ayan yan, guys, promise. Ayan, yan yung sinakyan ko. Okay, guys, see you. Salamat sa panonood nyo sa amin. Thank you.